आसनसोल लोकसभा केंद्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया ने रानीगंज के 88 नंबर वार्ड ईस्ट कॉलेज पाड़ा हनुमान मंदिर के पास पहुंचकर वहां के लोगों के साथ जनसंपर्क किया। वहां के लोगों द्वारा उनको फूलों का गुलदस्ता देकर एवं उत्तरीय ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया ने वहां के आम लोगों के संग बातचीत की। वस्तुस्थिति समझने की जरूरत होती है। एक चुनाव होता है पंचायत में, गांव में, दूसरा चुनाव होता है म्यूनिसिपैलिटी का, काउंसिलर चुना जाता है, वार्ड में चुनाव होता है, तीसरा चुनाव होता है विधायक का, और चौथा चुनाव होता है सबसे बड़ी पंचायत मेंबर पार्लियामेंट। तो मेंबर पार्लियामेंट के नीचे करीब 7 विधानसभाएं आती हैं और एक एमएलए के नीचे उस इलाके के जितने वार्ड होते हैं या पंचायत होती है वो आती है, और एक वार्ड के नीचे बूथ आते हैं और एक पंचायत के नीचे भी बूथ आते हैं। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है कि पंचायत के लिए संविधान में 11th शेड्यूल है, पंचायत को क्या क्या काम करना है वो लिखा हुआ है, और 12वां शेड्यूल जो है संविधान का वो म्यूनिसिपैलिटी के लिए बताता है कि म्यूनिसिपैलिटी को क्या क्या करना है। अब आप लोग सवाल करने लगते हैं कि जो काम म्यूनिसिपैलिटी ने करना है और पंचायत ने करना है वो सवाल आप एमपी से करते हैं। अगर ये महिला ने आकर मेरे से सवाल किया है या इस आदमी ने आकर मेरे से सवाल किया है कि मैं बीपीएल हूँ और मेरा एपीएल का कार्ड बन गया है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसी से स्पष्ट होता है जो म्यूनिसिपैलिटी का काउंसिलर है वो फेल है, वो काम नहीं कर रहा है, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है या पिक एंड चूज कर रहा है। जो उसके पार्टी के सदस्य हैं बेनिफिट उन्हीं को दिया जा रहा है। या इन्होंने जो कहा कि उन्होंने कहा कि 500 रुपया ले आओ हम तुमको बीपीएल बना देते हैं, तो 500 रुपया में बीपीएल से एपीएल से बीपीएल बन जाए जी, दुर्भाग्य की बात है ना जी। तो इसका मतलब क्या है कि निचली स्तर पर घोर करप्शन है जी, घोर भ्रष्टाचार है सर। अगर ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, इसीलिए तो अभी तो चुनाव हो रहा है, मैं जनप्रतिनिधि बनूंगा तो एक दिशा कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट के सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की एक कमेटी होती है, दिशा कमेटी, उसका चेयरमैन होगा, और उसका चेयरमैन जब बनूंगा तो मेरे को ये सरकार को मतलब अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर को जो सांसद है वो दिशा कमेटी के चेयरमैन है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल लोकसभा केंद्र से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस समर्थित माकपा प्रत्याशी जहारा खान के समर्थन में सोमवार शाम को रानीगंज के रेलवे ग्राउंड से एक विशाल रैली निकाली गई। पूरे शहर की परिक्रमा कर एनएसबी रोड होते हुए सियारसोल मोड़ पर जाकर पहुंची। इस दौरान रैली में माकपा प्रत्याशी जहारा खान के साथ पूर्व एमपी बंस गोपाल चौधरी, पूर्व विधायक रूनू दत्ता, सुप्रिया राय, हेमंत प्रभाकर, दिव्येंदु मुखर्जी सहित सीपीआईएम के कार्यकर्ता एवं समर्थकगण उपस्थित थे। खान को हसुआ हथौड़ी ताराड़ी साल पर वोट दो। हमारा घर का बेटी काम का नेत्री कांग्रेस जहारा खान को हसुआ हथौड़ी ताराड़ी साल पर वोट दो। मोदी हटाओ। हम लोग रानीगंज रेलवे मैदान से यहाँ तक राजबाड़ी मैदान तक की एक सवारी ली की है। हम लोग का उम्मीद से तो 85% हम लोग उम्मीद रखे हैं। जिस हिसाब से रैली है और जो इंसान का घर घर जाके हम लोग बात करके आदमी का अखलाक मोहब्बत हम लोग देख रहे हैं, हम लोग की तरफ जो लोग का अखलाक है कि हम लोग को उम्मीद है कि इस बार हम लोग पार कर पाएंगे। पहले बोलना चाहते हैं जो आहलूवालिया है वो एसएस आहलूवालिया, उनका पूरा नाम अभी तक यहाँ का आवाम को पता नहीं है, और शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो तो फिल्म की दुनिया का आदमी है और हम लोग के मजदूर की दुनिया में वो फिट नहीं बैठते हैं। उनको हमारा दर्द, हमारा तकलीफ, हमारा आवाम का तकलीफ कुछ समझ में नहीं आएगा। उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। तो हमारी दुनिया के लोगों ने चाहा है कि हम एक ही दुनिया में रहना चाहते हैं, तो सब मिलके हम लोग मजदूर की बेटी जहानारा खान को वोट करके जिताना चाहते हैं। আমাদের কর্মসূচি হচ্ছে এইখান থেকে শুরু হয়ে রাজবাড়িতে গিয়ে শেষ হবে।
সমস্ত মানুষের কাছে, এই এলাকার মানুষের কাছে, সকলের কাছে আবেদন 13ই মে যে আসছে সেই 13ই মে 2 নম্বরে ভোट দিয়ে वामपंथीদের विपुलভাবে জেতাবে। कौन किससे मिला हुआ सब कोई जानता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उनका रेल मंत्री थे ममता बनर्जी। अटल बिहारी जी अपने घर में बुला के मालपुआ खिलाते थे, आज नहीं, उनका पुराना दोस्ती है। हाँ, ये सारा दुनिया का जानते हैं। बीजेपी का तृणमूल का दोनों का एक है। कौन बीजेपी कौन तृणमूल जानना मुश्किल है। देखे ना, अर्जुन सिंह 5 साल बीजेपी का जीता, काम किया तृणमूल का, अभी जब सीट नहीं मिला तो चले गए। शुभेंदु अधिकारी थे तृणमूल में, चले गए बीजेपी में। उनका ऐसा हजारों एग्जाम्पल है। सीपीएम का साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, बीजेपी का है। चोरेरा तो चाहबे যে সিপিএম কেই তো গো ব্যাক করবে, কারণ তারা চুরিটা করবে ডেকে। চুরি করার জন্য তো তাদেরকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হবে, কিন্তু মানুষ ঠেনে নিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ঠেনে নিয়েছে যে চোরদের না, চোরদের ভাগাবে। वो देश लूट रहा है, देश लूट रहा है। 34 साल बंगाल जो था सबको जानता है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में सोमवार को रानीगंज इतवारी मोड़ में टीएमसी माइनॉरिटी सेल के शहर प्रेसिडेंट नियाज अहमद के नेतृत्व में एक पथ सभा की गई। इस दौरान माइनॉरिटी सेल के जिला प्रेसिडेंट महफिजुल हसन, कौशिक सरकार, मानस सिंह, जाहिद अख्तर, अशरफ खान, काजल साहब, बबलू मिर्जा आदि उपस्थित थे। শিক্ষার জন্য তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা কোনো গ্যারেন্টিতে যাবেন না। আপনাদের কাছে নদীর গ্যারেন্টি কোথায় আছে আমি জানি না, কিন্তু দিদির গ্যারেন্টি আপনাদের বাড়িতে যান, বাড়িতে গেলে দেখতে পাবেন। আপনার বাড়ির যে স্ত্রী, যে 25 বছরের যে বোন বা মেয়ে আছে, তাদের কাছে লক্ষ্মী ভান্ডার 500 থেকে 1000, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, যে কাজের মাধ্যমে আপনারা রাত্রিবেলা যারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চাইছে, যারা ডাক্তার হতে চাইছে, যারা ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইছে, তাদের প্রত্যেকটা হাতে আমি স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড তুলে দেবো। এইরকম কোন প্রকল্প কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের আছে। আগামী 13 তারিখে যখন আপনি যাবেন ভোট দিতে, তখন মাথায় মনে রাখবেন যে আপনি ভোটটা উন্নয়নের পক্ষে দেবেন। মনে রাখবেন যে বিজেপির কাছে উন্নয়ন বলে কোনো জিনিস নেই। आज के सलमान के बच्चे अगर तालीम याफ्ता हुए तो ठीक है, नहीं तो गैरत से लेकर के, साड़ी से लेकर के, चूड़ी से लेकर के हर चीज बनाने में हुनरमंद होते हैं। नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो हमारे हिंदुओं का हो रहा है। इसलिए मैं आपसे बताने के लिए आया हूँ, आप बीजेपी कर सकते हैं, आप सीपीएम कांग्रेस कर सकते हैं, आप टीएमसी कर सकते हैं, आपको संविधान ने हक दिया है। अगर आप डेवलपमेंट विस्तार पूर्वक आपके सामने और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा, उसे सारा बात क्लियर हो चुका है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जोड़ा फुल निशान ममता बनर्जी मनोनीत प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में वोट आग्रह करने आए हैं। आप लोग 13 तारीख को सुबह सुबह निकलिए, जोड़ा फुल निशान। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के पश्चिम बंगाल शाखा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि उनका संगठन पूरे भारत में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार में वह शरीक है, वहीं बिहार में भी नीतीश कुमार की सरकार में अलायंस पार्टनर है। बंगाल में वो ममता बनर्जी को समर्थन देते हैं। इस पर पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि बिहार में भाजपा समर्थित नीतीश कुमार सरकार के वह शरीक है, जबकि बंगाल में वो ममता बनर्जी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार सरकार को उनकी पार्टी की तरफ से समर्थन दिया गया तब भाजपा के साथ नहीं थे। अब नीतीश सरकार को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है, उनके संगठन की तरफ से भी आगे समर्थन जारी रखने पर विचार किया जाएगा। मैं अजरुद्दीन, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये बेहद ख़ास है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पश्चिम बर्धमान कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ब्लॉक प्रेसिडेंट का नाम अनाउंस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा ने विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दिया। तृणमूल कांग्रेस के लिए कई रोड शो किए, डोर टू डोर कैंपेनिंग की
और वहाँ तृणमूल कांग्रेस के विधायकों को जिताने का काम किया और दीदी की सरकार बनाने का काम किया। और हमने कई पार्टियों ने हमसे आग्रह किया उस दौरान समर्थन के लिए, मगर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी परवेज़ सिद्दीकी साहब ने साफ मना करते हुए कहा कि हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे। अगर समर्थन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दीदी को समर्थन करेंगे, दीदी को मजबूत करने का काम करेंगे और दीदी को मुख्यमंत्री बनाने का काम हमारी पार्टी। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल बार एसोसिएशन की तरफ से कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर रविंद्र भवन के सामने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर यहां आसनसोल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश तिवारी, सचिव बानी मंडल के अलावा बार एसोसिएशन के तमाम सदस्यगण उपस्थित थे। सभी ने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें उनकी जयंती पर याद किया। आज के रविंद्रनाथ कविगुरु विश्वकवि रविंद्रनाथ ठाकुরের জন্মদিন আমরা আসানসোলে বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করলাম এবং আজকে সারাদিন শুধু আসানসোল নয় গোটা বিশ্ব জুড়ে আজকে এই দিনটি উদযাপন হচ্ছে এবং একটাই দিশা সবাই ভালো থাকে, আমরা ভালো থাকি, মানে গোটা পৃথিবী যাতে ভালো থাকে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরম্ভ করে আমরা গোটা ভারত যেন ভালো থাকে সেই বার্তা দিয়ে আজকের দিনটা শুরু হোক। মানিক কুমার মন্ডল, সেক্রেটারি বার অ্যাসোসিয়েশন। 163তম জন্মদিন। ইংরেজি 2006 সাল থেকে আসানসোল বার অ্যাসোসিয়েশন রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং সেই বছর থেকে এখনো পর্যন্ত নির্বিঘ্নে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হচ্ছে আসানসোল বার অ্যাসোসিয়েশনের শ্রদ্ধায় এবং আন্তরিকতায়। আশা করি আগামী দিনে যে সমস্ত সদস্যরা আসবে তারাও যোগ্য মর্যাদায় রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করবে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बंगाल के पारंपरिक संगीत विधा बाउल के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रार्थना करते हुए सपन दत्ता बाउल राज्य के हर जिले में जाकर गाना गा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार से सम्मानित कलाकार होने के नाते वह हर चुनाव से पहले इस तरह से राज्य भर में निकलते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वह निष्पक्ष और बिना किसी के डर के मतदान करें। उन्होंने कहा कि इससे पहले विभिन्न चुनाव के दौरान उन्होंने देखा है कि किस तरह से गुंडागर्दी होती है, बम चलते हैं, लोगों की मौतें होती हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए वो अपने संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन से भी उनका अनुरोध है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और चुनाव आयोग भी ज़्यादा सावधानी बरते ताकि लोकसभा चुनाव में इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। শান্তিপূর্ণ যেন ভোট হয়, কারণ 2016 সাল থেকে আমি কেন্দ্র এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সম্মানিত শিল্পী হয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে আমি সমস্ত ভোটে লোকসভা, বিধানসভা, রাজ্যসভা, পঞ্চায়েত, পৌরসভা সব ভোটে ভোটে আমি ঘুরেছি জেলায় জেলায়। আমি দেখেছি বোমাবাজি, মারামারি, কাটাকাটি, খুনোখুনি, মায়ের কোল শূন্য হয়েছে, ব্যালট বাক্স জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে, ছাপ্পা ভোট খবরেও দেখেছি। তাই আমি লোকসভা ভোট দিন ঠিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছি সারা রাজ্যের জেলায় জেলায়, যে মানুষ যেন নিজের ভোট নিজে দিতে পারে। কেউ ভয় খাবেন না, সন্ত্রাস মুক্ত ভোট হোক, ভয় শূন্য ভোট হোক, কেউ ভোটদানে পিছিয়ে যাবেন না। প্রত্যেকে অঙ্গীকার করতে হবে আমরা শান্তিপূর্ণ ভোট দেবো। সকল রাজনৈতিক দলগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলি যদি এগিয়ে আসে, তারা যদি মনে করে আমরা শান্তিপূর্ণ ভোট করাবো, তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না। আর জনগণকেও শান্তিপূর্ণ ভোট করতে হবে। অবাধ পক্ষপাতহীন ভোট চাই। জাতপাত ধর্মের ভেদাভেদে কেউ গোষ্ঠীর প্রলোভনে পড়বেন না। গণতন্ত্রের উপর আস্থা রাখতে হবে, গণতন্ত্রের ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হবে। একটি ভোটের কিন্তু মূল্য অনেক। একটি ভোট নষ্ট করলে কিন্তু সরকার ভালো করে গঠন করা যাবে না। তাই প্রত্যেককে বলবো যে পুলিশ প্রশাসনের ছায়ায় কিন্তু শান্তিভঙ্গ হবে না। আর যদি মানুষ ভোটই না দিল, ভোটার কার্ডে মূল্য থাকবে না। কিন্তু আমি বারবার বলছি, শান্তি রক্ষা করতে গেলে নির্বাচন কমিশনকে আরও কঠোর হতে হবে, পুলিশ প্রশাসনকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। নির্বাচন কমিশন না থাকা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গে অশান্তি হলো, কাল মুর্শিদাবাদে দেখা গেল অশান্তি হলো, আমি তো সব খবরে দেখতে পাচ্ছি। পুলিশ প্রশাসন ফুটো জগন্নাথের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না, ব্যালট বাক্স জলে পড়ে যাবে, আবার সেই গোলমাল হবে। তাই নির্বাচন কমিশনকে কঠোর হতে হবে, পুলিশ প্রশাসনকে দায়িত্ব পালন করতে হবে, সকল রাজনৈতিক দলগুলিকে দায়িত্ব পালন করে শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে হবে। মানুষ সকাল সকাল ভোট দিতে আসুন, দাঁড়াতে আপনাকে হবে না, সময় বেশি লাগবে না।
পুলিশ প্রশাসনের ছায় আমি মনে করি তাহলে শান্তিভঙ্গ হবে না। আমার নাম স্বপন দত্ত বাবুল, পূর্ব বর্ধমান। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर आज आसनसोल के रविंद्र भवन परिसर में आसनसोल महिला उद्योग की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर संगठन की कर्णधार सुदेशना घटक ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बात। হ্যাঁ, আজকে 25শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। আমরা বাঙালিরা তো আমাদের মানে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিয়েই আমাদের দিন কাটে। এখন যদিও এখনকার জেনারেশন আস্তে আস্তে এই ব্যাপারটা মানে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিটা ভুলে যাচ্ছে, তো যার জন্য তাদেরকে আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি, আমাদের রবীন্দ্রনাথ বা আমাদের আরও যারা সমস্ত গুণীজন আছেন তাদের স্মরণে আমরা এই যে তাদের জন্মদিনগুলো পালন করছি, তাই আমাদের নেক্সট জেনারেশন যাতে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে জানতে পারে। আর রবীন্দ্রনাথ তো শুধু আমাদের বাঙালিদের নয়, উনি বিশ্বকবি, তাই ওনার জন্মদিন আজকে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক অর্গানাইজেশন এসছেন। আজ এই রবীন্দ্র ভবনের সামনে আমরা রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে মাল্যদান করছি এবং আমরা ছোটোখাটো যে যেমনভাবে পেরেছি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पिछले कुछ दिनों के प्रचंड गर्मी के बाद आखिरकार कल शाम को आसनसोल शिल्पांचल में बारिश हुई। इस बारिश से तापमान में काफी गिरावट आई और लोगों को काफी राहत महसूस हुई। मौसम विभाग की अगर माने तो तापमान में ये गिरावट अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि प्रचंड गर्मी का जोरदार अभी कुछ दिनों पहले ही बीता, वह फिर से वापस भी आ सकती है। लेकिन आसनसोल के लोग कल की बारिश से बेहद प्रसन्न है। कंट्रोल से बाहर हो गया, क्या मरेगा नहीं, चलेगा। अगर जांच फुटा हो गया पानी निकला। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। नेशनल हाईवे पर एक एक कर लगातार 3 गाड़ियों में आग लग गई। सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर बबला इलाके में लगातार 3 गाड़ियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर दमकल और पुलिस कर्मी पहुंचे। यह घटना नदिया के शांतिपुर पुलिस स्टेशन के बबला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर हुई। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 बबला पर अद्वैत पथ से सटे इलाके में खाद से लदी पंजाब की एक लॉरी खड़ी थी। अचानक एक टोटो कार ने पंजाब की लॉरी को टक्कर मार दी और टोटो कार में आग लग गई। आग अचानक खड़ी खादी लॉरी में फैल गई। अभी चिप्स और पापड़ से लदी एक कार वहां से गुजरी। पास से गुजरते वक्त उस कार में भी आग लग, देखते ही देखते तीनों कारें आग की लपटों में घिर गई। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल टोटो चालक को शांतिपुर स्टेट जनरल अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार लॉरी चालक और खलासी चाय पीने के लिए सड़क के नीचे उतरे थे। उधर चिप्स पापड़ से लदी कार के चालक और खलासी अपनी कार में आग लगी देख उतरकर भाग गए, जिससे उनकी जान बच गई। इसके बाद स्थानीय लोग चिल्लाने लगे। सूचना मिलने पर शांतिपुर पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। शुरुआत में दमकल की एक गाड़ी ने करीब 2 घंटे तक आग बुझाने की कोशिश की, तभी दूसरा इंजन घटनास्थल पर पहुंचा।
पहुंचा। दोनों दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का प्रारंभिक अनुमान है कि आग टोटो कार की बैटरी से लगी होगी। हालांकि अचानक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। আমি তো এসে দেখছি যে সাইডে দাঁড়িয়ে বলুন হ্যাঁ দুটো গাড়ি এসে দেখছি যেরকম ভাবে পড়ে আছে। শুনলাম যে ওই বড় গাড়িতে আগুন ধরেছিল, পাশে সাইড দিয়ে যাচ্ছিল, যেতে যেতে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, মোটামুটি ধাক্কা মানে ওটা আগুন ধরেছিল, পাশ দিয়ে যাচ্ছিল দুটো, ওটা পাশাপাশি। কিসে আগুন লেগেছিল? মানে ওই বড় গাড়িতে আগুন লেগেছিল, তারপরে দুটো গাড়িতে আগুন লেগে গেল। দুটো গাড়ি পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, ওদের সাথে তারা সবাই কোথায়? এরা সব ওই জায়গায় এখন পড়ে গেছে। আমি তো ছিলাম না, আমি তখন চলে গেছি। কি নাম আপনার? দেবকুমার রাজওয়ার। ওই টোটো, ওই গাড়িতে এই টোটোকে তাল মারার পরে আগুন লেগে যায়। আচ্ছা, এইটাতে আগুন লাগে। এইদিকে তাকিয়ে বলুন, এইদিকে। এইটা থেকে ওইটাই লাগে, ওইটার থেকে মানে ওইটা ওখানে যায় জ্বলছে, এটা এখানে যায়। ওই চিকনির গাড়িটা যাচ্ছিল কেন? কতক্ষণ আগে? প্রায় ঘন্টাখানেক হয়ে গেল। আচ্ছা, গাড়িতে কেউ ছিল? গাড়িতে একজন ছিল, একজন মানে পুরি একবারে, তার কিচ্ছু নাই। আচ্ছা, মানে ওই লরিতে ছিল? আচ্ছা, সে হাসপাতালে নিয়ে গেছে নাকি? হসপিটালে নিয়েছে। এমনি হচ্ছে। আর টোটোওয়ালা? টোটোওয়ালারা সব টোটো ফেলাই দিয়ে বাসু দৌড় মারিছে। কি নাম আপনার? আমার নাম নগর সরকার। আপনি এখানেই তো ছিলেন? আমার এখানেই বাড়ি। আচ্ছা, বড় গাড়িটা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল, আর টুকটুকিটা ওখানটা টুক করে লাগার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গেল। কিসের সঙ্গে লাগলো? গাড়ির সাথে? টুকটুকিটা, ওই গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল, বড় গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল, ওই বড় গাড়িটার সাথে লাগার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গেল। মানে বড় গাড়ির সঙ্গে লাগলো কেন? ও টুকটুকিতে মেরে দিয়েছে, টুকটুকিতে মেরেছে। আচ্ছা, আর এই চিকনি গাড়িটা ওখান থেকে সাইড দিয়ে আসছিল, ও দ্রুত আগুন ধরে গেল। আর ও গাড়িটা এখান দিয়ে এসে ড্রাইভার নেমে লাফ দিয়েছে। আচ্ছা, আর একজন ওইখানে ওই যে তোমার টুকটুকের যে ড্রাইভার, সেই টুকটুকের যে ড্রাইভার ওইখানটায় ওর ছাল বাকলা ফাকলা উঠে গিয়েছে। ওখানে তার যেরকম খাসি ছাড়ায় ওরকম পায়ের চামড়াগুলো ওইখানটা পড়ে আছে, আগুনে পড়ে আছে। ওখানে দেখতে পারবে। টুকটুকির কি ব্যাটারি বাস্ট করেছে এরকম কিছু? কিছুই বোঝা যায়নি, এত দ্রুত ইয়ে হয়ে গেছে। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, যারা গাড়িতে ছিল তারা কোথায় গেল? ওই গাড়ির যে ড্রাইভার খালাসি, ওরা চা খেতে ওখানে নেমেছিল। আচ্ছা। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। ईसीएल के सोनपुर बाजारी सभागार में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 166वीं जयंती पर विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की गई। सबसे पहले कवि गुरु के फोटो पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सांस्कृतिक कविता पाठ और कवि गुरु के जीवनी पर प्रकाश डाला गया। सोनपुर बाजारी क्षेत्र के कर्मी प्रबंधक अबीर मुखोपाध्याय और डॉक्टर प्रतिमा चैटर्जी ने कविता पाठ किया। इस अवसर पर एरिया अभियंता एएनएम AK दास, एरिया इंजीनियर एक्सावेसन अभय कुमार ठाकुर, AMPCN D धनंजय स्थगित, CD अभिषेक दुधवाल और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। আমার মন হয়েছে পুলকিত বিশ্ব আবির রচনার আসরে, হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রং, আধা করে দিয়েছি। तो কথা হচ্ছে যে এই কনফিডেন্ট हम लोग सब जानता है গোলাপ बहुत सुंदर है। রবীন্দ্রনাথ क्या बोल रहा है? গোলাপের দিকে চেয়ে বললাম সুন্দর, সুন্দর হলো সে। মানে उनको हम बोले अच्छा है तो अब वो अच्छा हुआ। जीवन शैली के अंदर उतारने लायक रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने हमारे साहित्य के साथ साथ हमारे, जैसा एपीएम सर ने बताया, जीवन शैली को कैसे अच्छा किया जा सके, हमारा डेली का जो आचरण है वो कैसे अच्छा किया जा सके, कैसे विचार रखने चाहिए, कैसे आचार रखने चाहिए, इन सब के बारे में बहुत गहराई हो। রশ্মিপাতে তারাও ওই মান হারা মানবীর দ্বারে, বলো ক্ষমা করো হিমস্র পলাপের মধ্যে, সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী। নমস্কার। ভয়ডরহীন শ্রী অভয় ঠাকুর যে এরিয়া ইঞ্জিনিয়ার এক্সকাভেশনে জয়েন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে সবাই বলছি আপনি একটু তো थोड़ा सा ये कर दीजिए। हम बोला अभय ठाकुर साहब यहाँ पे ज्वाइन किया है जे हमारा एरिया इंजीनियर एक्सकवेशन, तो हमारा पहले ये अनुष्ठान है, इसीलिए आप लोग को साथ बाद में तो चलता रहेगा बातचीत। अभी हम जानकारी दे दिया अभय ठाकुर एरिया इंजीनियर एक्सकवेशन। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में जिले भर में कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बांकुड़ा जिला सूचना व संस्कृति विभाग पश्चिम बंगाल सरकार के तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच रविंद्र जयंती मनाई गई, जिसका आयोजन बांकुड़ा रविंद्र भवन में किया गया। प्रदीप प्रज्वलन के द्वारा जयंती का शुभारंभ हुआ। बांकुड़ा डीएम सियाद एन द्वारा प्रदीप प्रज्वलित किया गया एवं रविंद्रनाथ की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर बांकुड़ा डीएम ने ये बातें कही। যে স্টোরিটা একটু বলতে চাইছি তার আগে আমি বলছি রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর ফার্স্ট নন ইউরোপিয়ান টু রিসিভ নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচার 1913, a timeless poet, an author, a playwright, কি বলা যায়, মানে আমাদের বেঙ্গলের আমরা যে গর্ব করি সব জায়গাতে আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরকে দেখি। আমি আজকে বলবো এখানে যারা বসে আছে সব থেকে বেশি আনন্দ আমার, আর কি বলবো, আমি আপনাকে স্টোরি মতনই ওটা বলে দিচ্ছি। আমি কেরালা থেকে আছি, আই বিলং টু কেরালা। ওখানে একটা গ্রাম থেকে আমি বড় হয়েছি, ওখানে স্কুল থেকে আমি বাড়িতে থেকেই স্কুল করেছি, কলেজে গিয়েছি, তারপরে ইউপিএসসি দিয়ে সিভিল সার্ভিস করে আইএএস পেয়ে এখানে চলে এসেছি। আর ছোটবেলা হিস্ট্রিতে পড়েছি আমরা, যখন আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স স্ট্রাগল, আমাদের ন্যাশনাল অ্যান্থেম, রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরের নাম শুনেছি। এত বড় মানুষ, মানে হাউ ক্যান এ সিঙ্গল পারসন হ্যাভ দিস মাচ অফ ট্যালেন্ট। এত জায়গাতে নাম আমরা পড়েছি, শুনেছি, দেখেছি, আর এত কাজ, এত লিটারেচার করেছি। আই ইউজ্ড টু। इसके अलावा बांकुड़ा अनुशीलन समिति की तरफ से भी रविंद्र जयंती मनाई गई, जो कि समिति भवन में आयोजित हुआ। वहीं अन्य तरफ उदिता नामक संस्था की तरफ से भी रविंद्र जयंती मनाई गई, जो कि बांकुड़ा शहर के मध्य केंदुआ डीही दुर्गा मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। जिले के अन्य विभिन्न भागों में भी रविंद्र जयंती धूमधाम से मनाई गई। হ্যাঁ, এই শুরুতেই রবি আলোয় সাংস্কৃতিক মঞ্চ তারা রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করছিলেন, সেখানে আমাকে আসতে বলেছিলেন। এসে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মালা দিলাম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আজকের দিনে খুব প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্রনাথের যে তোতা কাহিনী, সেই তোতা কাহিনীর অংশ বিশেষ পড়ে সকলকে শোনালাম। আর যে রবীন্দ্রনাথ কত বড় দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিকে ওনার প্রতিভা। সেই সময়ে উনি ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর টিপ্পনী দিয়ে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন সেটা হচ্ছে তোতা কাহিনী, ব্রিটিশ যে শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করেছে। আর আজকে ভারতবর্ষের যে নূতন রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 2020 যা সারা দেশ জুড়ে লাগু হচ্ছে, সেটা একেবারে সেই ভাবনাকে অনুসরণ করেই হয়েছে, এটা মানুষকে জানালাম। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে 2047-এ বিকশিত ভারত গড়ার কথা। আজকে প্রচার তো একদিকে সকালবেলা সাংগঠনিক বৈঠক আছে, আর বিকেলে তো বিরাট বড় মহা র্যালি। আমাদের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আসছেন, একেবারে জঙ্গলমহল একেবারে ভীষণভাবে সাড়া পড়ে গেছে। যে র্যালি, মানে এর আগে তো দেখেছেন আমাদের যে নমিনেশন র্যালিও বিরাট বড় হয়েছিল, মানে ইতিপূর্বে কখনো এত বড় র্যালি হয়নি। আর এবারে রায়পুরও দেখবে জঙ্গলমহলে এত বড় র্যালি কেউ করতে পারে। কাল মুখ্যমন্ত্রী পার্থ সাহেব বলেছেন যে আরএসএস বিজেপি ভোট কেনার জন্য রাতে টাকা ঝুলি নিয়ে যাচ্ছে এবং টাকা বিলি করছে, কি বলবেন? আমি কি বলবো, মুখ্যমন্ত্রী মানে প্রতিদিন অসত্য কথা বলছেন এবং মানুষ বলবে মানে উনি আসলে বর্তমান পরিস্থিতি দেখে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছেন। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे देश भर में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया आगामी 13 मई को होगी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रानीगंज के शहरवासियों की राय जानने के लिए पहुंचे। आइए शहर के जनताओं की क्या राय है, आपको पीवीटीवी कैमरे के माध्यम से दिखाते हैं। आगामी 13 মে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনকে ঘিরে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রচার কার্য চলছে জোর কদমে। এখন আমরা এই মুহূর্তে এসে ঠিক পৌঁছেছি 278 নম্বর বিধানসভার রানীগঞ্জ এলাকায় এবং উপস্থিত রয়েছি রানীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের ঠিক সামনে। এখানে সরাসরি আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি, দেখে নেব শহরতলির মানুষের মনের পাবলিক ভিউ কি। প্রতিটা পাবলিকের সাথে আমরা কথা বলবো। জোর কদমে প্রচার কার্য চলছে এবং আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আসন্ন 13 মে যে লোকসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনের টিএমসি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের আসানসোল লোকসভার প্রার্থী মশহুর কলাকার এবং অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয় এবং কংগ্রেস সমর্থিত বা বামপন্থীর যে মনোনীত প্রার্থী জাহারানা খান মহাশয়া, এছাড়া রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি প্রার্থী লোকসভার প্রার্থী উনি হচ্ছেন সুরেন্দর সিং আলুওয়ালিয়া মহাশয়। আপনারা আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে বেশ কিছুদিন ধরে দেখছেন প্রতিটা রাজনৈতিক দল প্রচার কার্য জোর কদমে চালিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগেই সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি সভাপতি রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিশাল জনসভায় এসে প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়ের সমর্থনে। এবং কালকেই ঠিক আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আপনারা দেখলেন মশহুর বিখ্যাত ভারতীয় রাজনীতিবিদ গায়ক এবং ভোজপুরি চলচ্চিত্রের শীর্ষ নেতৃত্ব মনোজ তেওয়ারি মহাশয় এসে পৌঁছেছিলেন। সাথে ছিলেন মনীষ কাশ্যপজি। আপনারা সেই বাইক র্যালিও এবং তাদের যে র্যালি, সেই র্যালিও আপনারা দেখলেন। সেই র্যালিটি ছিল বিজেপি মনোনীত প্রার্থী সুরেন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার সমর্থনে। এছাড়া প্রচার কার্য চালাচ্ছে বামপন্থীরা জোর কদমে। জাহারানা খানের প্রচার চলছে জোর কদমে শহরতলির বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন বুথে, বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলিতে। আসুন আমরা সরাসরি কথা বলে নেব যে পাবলিক ভিউ কি, তারা কি চাইছে এবং তারা কাকে কি হিসাবে কাকে বেছে নিতে চাইছে, তাদের মনের কথা, যেটিকে আমরা বলবো মনের কথা, পাবলিকের মনের কথা আপনাদের সামনে আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে তুলে ধরবো। 13 मई को जो आसन्न लोकसभा निर्वाचन है, तो आपका बीजेपी का तरफ से, सीपीआईएम का तरफ से और टीएमसी का तरफ से प्रार्थी खड़ा हुआ, प्रचार कार्य भी चला रहे हैं। तो आप लोग किस वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर हम लोग का 89। कैसे क्या आप लोगों को क्या लगता है, किसको क्या हुआ? आपका जाकर के नली का काम हुआ, रोड का काम हुआ, टीएमसी का तरफ से सब काम हो रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा खड़ा हुए हैं हमारे तरफ से, उसका भी काम हो ही रहा है यहाँ पर। और कहने का मतलब है बनाना तो ईश्वर में सबको चाहता है कि मिलजुल करके सरकार चले, लेकिन सबको बनाने का बाद काम नहीं समझ में आने से जनता खुद परेशान हो जाती है। यही कारण से नहीं हो पाता है। तो लगता है 44 सीटों में ममता दीदी की ज़्यादा सीट रहेगी। ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उसका काम बहुत से लेडीज़ को 2024 का जो लोकसभा का वोट है 13 में आसनसोल लोकसभा का, किसको क्या लग रहा है आपको इस बार क्या हो सकता है? हम लोग को लग रहा है कि इस बार जो हम लोग का जो हमारे राज्य का जो कल्याण का काम करे, इसको जनता जो समाज का काम करे, लोग का हित का काम करे, जो समाज को देखे सबका हित जन का काम करे, उसका उद्देश्य ही ऐसा काम होना चाहिए। क्या लगता है किसको आप लोग जीत देखना चाहते हैं इस बार आसनसोल लोकसभा? ये तो समय बता सकते हैं, इसका अनुमान मुझे भी नहीं है। अच्छा, बढ़िया, अच्छा कंपा बहुत श्रेष्ठ है, नामन है जो दी जाएगी। আচ্ছা স্যার, আগামী 13 মে আসানসোল লোকসভার নির্বাচন হতে চলেছে। প্রতিটা রাজনৈতিক দল জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছে। কি মনে করছেন এবারে কাকে পাবলিক কাকে করছে? প্রচারটা দেখছি তাতে লাল পার্টির প্রচার সব থেকে বেশি, এবং লাল পার্টি যে প্রচার করছে তাতে প্রচারের একটা ধরন আছে। 2 নম্বর হচ্ছে জাহানারা খান যে প্রার্থী, তিনি হচ্ছেন আমাদের লোকাল মেয়ে রানীগঞ্জের। তিনি রানীগঞ্জ টিডিপি কলেজে পড়াশোনা করেছেন আমরা যতদূর জানি, এবং জামুরিয়ার দুবারের এমএলএ 11-16। আর এই যে অন্য যে দলগুলি বলছে, ঠিক আছে,
এটা কী করে মানুষকে ভোট দিতে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। এত জিনিসের দাম, এত মূল্য বৃদ্ধি। আজকালকার দিনে 40 টাকা 35 টাকা কিলো আলু, 50 টাকা কিলো পেঁয়াজ, তেলের দাম তো সবাই জানে, পেট্রোল ডিজেল 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে এই যে এসএসসি যেটা হলো, এত বড় দুর্নীতি, যেটা যোগ্য যারা তারা আজকে তার মা বাবা অনেক কষ্ট পড়াশোনা করে চাকরি পেয়েছে, যোগ্যদের চাকরি গেল, টাকা পয়সা দিয়ে গেল। একদিকে স্যার দেখে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেনিং করছে, প্রকল্পগুলো নিয়ে কি বলতে চাইছেন? যে আসন্ন লোকসভার নির্বাচন, আসানসোল লোকসভার, তো ওই বিষয় নিয়ে কি বলছেন? বলছি আমাদের এখানে মোটামুটি টিএমসি ভাগ বেশি আছে, আর শতরঞ্জন সিনহা জিতবে, এটা শিওর আছে। কিছু 19-20 হতে পারে, কিন্তু শিওর শোট আছে কি শতরঞ্জন সিনহা আমাদের জিতছে। এতটা শিওর কিভাবে? যদি আমরা এত কাজ করেছি, লোকের জন্য কাজ করেছে দিদি। ধরে নাও আজকে বলছে মানুষ কি 1000 টাকাতে কি হবে, তো ব্যাপার হচ্ছে যে মানুষ একটা দেখবেন গরিব লোক ঘরে বার্তন ধুয়ে ওটা 500 টাকা পায় সারাদিন কাজ করলে, কিন্তু ওটা বসে বসে দিদি 1000 টাকা দিচ্ছে, স্কলারশিপ দিচ্ছে, ছেলেদের স্মার্টফোন দিচ্ছে, অনেক রকম ফেসিলিটি দিচ্ছে। বাগমোট সরকার ছিল তো কী দিয়েছে, ওটা ঘরে ঘরে গিয়ে 2 টাকা 5 টাকা করে চাঁদা নিত, আজ পর্যন্ত কিছু দেয় নাই 34 বছরে। কিন্তু দিদি অনেক কিছু দিচ্ছে, আর যারা দিদিকে ভোট দিবে না তারা বেমানি করছে, এটাই আমাদের। একাধিক আসন্ন লোকসভা নির্বাচন, আসানসোল লোকসভার 13ই মে, কাকে চাইছেন, কি মনে হচ্ছে এবারে? চাইছি যে ভালো কাজ করে তাকেই চাইবো। ভালো কাজ তো দুটাই সরকার এখন করলো না। টিএমসি পার্টির নেতারা সব পেপার মিলকে বন্ধ করে 400-500 ওয়ার্কারকে বেকার করে দিল। তারপরে যারা রিটায়ার করলো তাদেরই পয়সা পাওয়া গেল না, এখন কোনো নেই, ওয়ার্কাররা সব বেকার হয়ে গেল। কি মনে হচ্ছে এদিকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিজেপি সরকার বলছে আপকি বার 400 বার, কি মনে হচ্ছে এটা? কোনো কাজ নেই তো, মোদী সরকার কত লোককে কাজ দিয়েছে, সরকার তো এরকমই আছে। সেন্ট্রাল সরকারও ওই আছে আর আপনার বেঙ্গল সরকার দুটাই একই আছে। जैसे काम तो ताई। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल के भांगर में आईएसएफ और तृणमूल के बीच झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। घटना मंगलवार रात दक्षिण 24 परगना जिले के हाथीशाला इलाके के भांगर में हुई। वैसे विधानसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव, भांगर में लगातार तनाव की तस्वीर देखने को मिली है। पिछले पंचायत चुनाव में भी बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ था। बीच बीच में मौत की खबरें भी मिलती रही। गौरतलब है कि इस साल के लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण का 1 जून को है, लेकिन चुनावी माहौल में पिछले 1 सप्ताह से भांगर की धरती धीरे धीरे गर्म हो रही है। दबे हुए तनाव की खबरें अक्सर आती रहती थी। इस बार चुनाव से पहले ही झड़प की खबर ने इलाके में नए सिरे पर तनाव पैदा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार हंगामा तब शुरू हुआ जब स्थानीय पंचायत सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करने का विरोध तृणमूल ने किया। आईएसएफ पर तृणमूल कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप भी लगाया जा रहा है। तृणमूल के खिलाफ आईएसएफ की जवाबी कार्रवाई की भी बातें कही जा रही है। झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। पोलेरहाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि आईएसएफ के लोग तृणमूल के स्थानीय पंचायत सदस्य के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। परेशानी तब शुरू हुई जब तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। दोनों के बीच विवाद देखते ही देखते संघर्ष का रूप ले लिया। तृणमूल ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं को आईएसएफ के लोगों ने बुरी तरह पीटा। दूसरी ओर आईएसएफ तृणमूल पर उंगली उठा रहा है। झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। আমাদের সদস্য বাড়ি থেকে আসছিল, বাপ্পা ইসলাম, মিরাজু বাড়িতে আসার পথে ওখানে একটা চায়ের দোকানে আইএসএফের বেশ গোটা 10 জন লোক ছেলে দাঁড়িয়েছিল ওখানে। থাকার পরে একা পেয়ে ওকে কথা কাটাই হচ্ছে, তো হাতাহাতি করে ওকে ধরে দাবায় মিরাজুল ইসলামকে, আমাদের সদস্য বাড়ি 46 নম্বর বুথে। ওখান থেকে চলে আসে, আমরা কোনো ঝামেলা না করে পুলিশ স্টেশন গেছিলো, ওখানে আবার থামিয়ে দেওয়ার পরে আমরা হসপিটালে রিপোর্ট করতে এসেছিলাম। রিপোর্ট করে আসার পরে আমরা যাচ্ছিলাম থানায় যাওয়ার পথে আমার হাতিশালায় আমাদের ওয়ার্ডে কজন আইএসএফের নেতা, হাতিশালার আইএসএফের নেতা এবং সমস্ত অঞ্চলের নেতৃত্ব এসে প্রথম আমাদের আজিয়ার লস্কর, শফিকুল মোল্লা, অবানি, হাতিশালার মজনু, মালু, নজরুল, লালচাঁদ
আরও অনেকে ছিল, নাম বলা সম্ভব হচ্ছে না। নাম মুখ থেকে নাম লেখা আবার থানায় রিপোর্ট জমা দেবো আমরা, যেটা পারবে আইনগতভাবে। সেখানে মারলো কেন হঠাৎ করে? আমাদের সদস্যদের সাথে কথা কাটাকাটি ধাক্কাধাক্কি হতে হতে ওরা সদস্যকে ফেলে রাস্তায় ফেলে দাবানোর পরে আমরা হসপিটালে এসেছিলাম, কোনো ঝামেলা না করে। আমরা যখন প্রশাসন আসবো, প্রশাসন যেটা করবে সেটা। এখন সামনে আপনাকে মারলো কেন? ওই ওরা বলছে যে আমাদের লোকে ঠেঙিয়েছে, এই কারণে ধরে আমাকে লাগিয়ে। হসপিটালে আসার সময় কি মারধর করেছে? হসপিটালে বার হয়ে যাওয়ার সময় থানায় গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করেছে। ওরা কি করে, কোন দল করে? আইএসএফ করে সব। কি দিয়ে মারধর করেছে? রড আর হেলমেট ছিল হাতে, লাল চাঁদ হেলমেটের বাড়ি মাথায় মেরেছে। আচ্ছা, লাল চাঁদ আমি ঠেকাচ্ছিলাম, আমি গাড়ি তুলে ঠেকাচ্ছিলাম, গাড়ির সদস্য গাড়ি আটকে দিয়ে ওরা আমাকে লাগিয়ে নিয়ে, এবং আমি সামনে এসেছি বলে আমাকে মেরেছে। আপনার নাম? আবু বকর মোল্লা। আপনি কোন পার্টি করেন? আমি টিএমসি করি। বাড়ি বুয়ারি। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हौसले बुलंद हो तो विकलांगता जीवन में बाधक नहीं बन सकती है। काकद्वीप के हरिपुर दासपारा के 2 विज्ञान विद्यार्थियों ने उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर इस बात को साबित कर दिया है। 100% दिव्यांगता को मात देकर 2 छात्राओं ने जिस प्रकार से सफलता हासिल की है, उससे साबित हो जाता है कि अगर मन में कुछ करने की चाहत हो तो कोई भी बाधा आड़े नहीं आ सकती है। आज उच्च माध्यमिक की परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। 2 दिव्यांग छात्राओं ने जीवन में सभी बाधाओं को पार करते हुए उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। दोनों काकद्वीप में अक्षय नगर ज्ञान दामी विद्या निकेतन के छात्रा है। इनमें से एक का नाम संचिता गिरी और दूसरे का नाम मुक्ता दास है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक दोनों 100% विकलांग है। संचिता की ऊंचाई 2 फीट है, वह ठीक से बैठ भी नहीं पाती, चलना तो दूर की बात है। वह हर दिन अपनी मां की गोद में स्कूल जाती है। वह सीट बेंच पर लेटकर नोटबुक और पेन के साथ क्लास लेती है। शुरू से ही उनका कोई शिक्षक नहीं था। माध्यमिक परीक्षा के दौरान उसने घर पर अकेले ही पढ़ाई की। पिता स्वपन गिरी दूसरे के दुकान में कर्मचारी है। संचिता ने अपने परिवार से जिद कर अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है। माध्यमिक परीक्षा उनसे 210 अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। वह आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है, लेकिन पढ़ाई के अलावा संचिता को चित्रकारी करना पसंद है। भविष्य में वह आर्ट कॉलेज की पढ़ाई कर पेंटर बनना चाहती है। दूसरी मछुआरे की परिवार की बच्ची मुक्ता हर दिन जिंदगी से संघर्ष कर रही है। बाहर से देखने पर वह बाकी बच्चियों की तरह ही सामान्य दिखती है, लेकिन मुक्ता जन्म से ही गूंगी और बहरी है, बिल्कुल सुन नहीं सकती और न ही बोल सकती है। उसने बचपन से ही दीदी को पढ़ते हुए देखा है। उनके पास बैठकर वह नोटबुक और पेन खोलकर पढ़ती है। परिवार में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी मुक्ता एक दिन उस खेल को खेलकर ही स्वर और व्यंजन पहचान लेगी। उसने स्कूल की कक्षा में शिक्षकों के चेहरे को देखकर अपनी पढ़ाई की महारत हासिल की है। माध्यमिक परीक्षा उसने 211 अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। अक्षय नगर ज्ञान दामी विद्या निकेतन के प्रिंसिपल आशीष कुमार मैती ने कहा कि स्कूल के शिक्षकों के प्रयास सफल रहे हैं। संचिता और मुक्ता के उत्तीर्ण होने से सभी बहुत खुश है। इन दोनों छात्रों की समस्याओं के कारण स्कूल द्वारा विशेष कक्षाएं आयोजित की गई थी। यहाँ तक कि छुट्टियों के दौरान भी ये दोनों कक्षाएं चलती थी। এত হাসি, এত আনন্দ কেন? মেয়ের পাস করাতে আমরা ভীষণ ভীষণ খুশি যে এরকম পরিস্থিতির ওপরে আমার মেয়ে ভালো রেজাল্ট করেছে। খুব ভালো না হোক, আমাদের কাছে এটা সবচেয়ে ভালো, এতে আমরা ভীষণ খুশি। ওর কোনো টিউশনই নেই? হ্যাঁ, ওর 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 নিজস্ব ইচ্ছেতেও যেটুকু করেছে। বাড়িতে কোনো আগামী দিন অবশ্যই মেয়ে আঁকে ভালো, জেলাতে ফার্স্ট হয়, এদিক দিয়ে আমরা সবচেয়ে বড় খুশি। বা মেয়ের সমস্ত কিছুতে আমরা ওর একদম 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 ভীষণ একদম 100% প্রতিবন্ধী, তার ওপরে সে নিজের স্বেচ্ছাতে এই জায়গাতে দাঁড়িয়েছে। আমরা এতে ভীষণ খুশি পুরো পরিবার। অবশ্যই অবশ্যই চাইব। তনুরানী গিরি। সঞ্চিতা, তাই তো? হ্যাঁ, আপনার মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেছে, কতটা খুশি আপনারা? আমরা তো খুবই খুশি। কোনোদিনও ভাবিনি যে মেয়ে এই মাধ্যমিকে দরগড়ায় গিয়ে পৌঁছবে, কিন্তু ওর আগ্রহ, ওর জেদই ওকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এত দূরে। মানে কত কি সমস্যার মধ্যে দিয়ে ওকে আজকের এই পরীক্ষায় বসতে হয়েছে? অনেক অনেক সমস্যার মধ্য দিয়ে। ও তো কোনো কিছুই পারে না, হাঁটতে চলতে কোনো কিছুই পারে না। যা এই বাবা মা বাড়ির আর সবাই জেঠু জেঠিমারা সবাই নিয়ে ওকে, আমাদের আগ্রহতে, ওর আগ্রহতেই ও এই জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। দাদারা স্কুলে নিয়ে যায়, নিয়ে আসে।
কিভাবে পরীক্ষা দেওয়ালেন ওকে নিয়ে গিয়ে? স্কুলে কোলে করে নিয়ে যায়, দাদার সঙ্গে সাইকেলে যায়, গিয়ে সিটে বসিয়ে দিয়ে ও সিট বেঞ্চিতে বসে শুয়ে শুয়ে খাতায় লিখে। এরকম 10টা বছর টানা করে যাচ্ছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। কি চাইছেন এখন ওরা? ও কি 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 ভালোবাসে, কি পড়াশোনা করে ও? পড়াশোনার মধ্যেও বেশি ভালোবাসে আঁকা। ও স্বপ্ন সবসময় মা আমি যদি আমি ভালো রেজাল্ট করি। এই যে মেয়ে মাধ্যমিকে পাশ করেছে, কতটা আনন্দ হচ্ছে? হ্যাঁ, ভালো লাগছে আমার শুনে। এটা খুব কিভাবে আনন্দ। সম্ভব হলো ওর যে সমস্যাগুলোকে অতিক্রম করে? হ্যাঁ, এরকম হচ্ছে আর কি করবো, যতটা পাচ্ছি করছি। মেয়েটা আনন্দ, যতটা খুশি হচ্ছে, মনটা ভালো লাগছে। আর মাধ্যমিক পাশ করেছে শুনেই আমাদের খুব খুশি কি কি লাগছে। সমস্যা আছে ওর? ও দেখে তো বোঝা যায় না। দেখে বুঝতে চায় না, কিন্তু কথা বলতে পারে না, কানও শুনতে পায় না। নিজে যা পারে নিজের অভিজ্ঞতা যতটা করছে নিজে কিভাবে পড়াতেন তাহলে? একটা মাধ্যমিক পাস করলো। হয়তো ছোটোবেলার থেকে বললাম, মেয়েরা 3 মেয়ে পড়তো, যেরকম ওই পাশে বসতো, ওই করতো। স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি, ওইখান থেকে আর টিউশনে দিয়েছি, ওইখান থেকে পড়াশোনা কতটা লড়াই করেছেন? যতটা পাচ্ছি করে যাচ্ছি আর কি। আরো পড়াবেন মেয়েকে? হ্যাঁ, আরও পড়াবো, যতটা পড়তে চাই ততটা পড়াবো। কি হতে চায়? আপনার সঙ্গে তো সব থেকে বেশি ওর ভাব আদান। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।